Gusti Allah Subhanahu wa taala akatih sebutaki dalam muqaddimah ki buru kadin to adebu pun Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu he orang sepada iman kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum wajibaki da abengkapi apasah kama kutiba alal ladzina min qablikum apa saja wajibaki da orang-orang sebelum abengkapi la'allakum tattaqun supaya abeng takwa kapi da Gusti Allah. Ini kedua pun Gusti Allah dalam Al-Quran dari ayat ki guru kadin tok para bu sepada mulja ameng titik simpulaki beda telok pelajaran saya pun tut dari ayat ki guru kadin tok nomor situ kutiba alaikumusyiyamu wajib akid abeng ke atas berarti pas Ramadan kadin tok hukum wajib manabi bodo orang lo percaya dek wajib pas Ramadan berarti orang kadin tok murtad non bila non keluar dari agama Islam. Pas bodo orang lo percaya tapi cocok apa Ramadan itu cocok bodo kancana pasah pas beda panjenengan umpamanya mau duduk orang pas lo apasah kayak mini ngaji cocok maka murtad hukum maka dinto keluar dari agama Islam. Gimana dia keluar dari agama Islam murtad pasti berdunia masuk neraka selama-lamanya sebelum Arabun boleh masuk ke surga. Jadi dari ayat kak dinto sepertama paham wajib hukum atas Ramadan. Nomor dua kama kutiba alal ladzina min qablikum paham dari ayat kak dinto berarti pas kak dinto wajib bagi berilmu untuk umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disaus tapi setuju umat sebelumnya pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga wajib aki atasah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu an dalam kitab Al-Wasail ila Ma'rifatil Awail nyebutaki bahwa Nabi sepertama atasah kadintuk Nabi Adam. Nabi Adam kadintuk wajib aki atasah sareng Gusti Allah. Nabi Adam alaihi salatu wassalam niku wajib atasah Nabi Adam. Cuma asal Nabi Adam kadintuk lepas bulan Ramadan punten yang sebulan penuh hari berbulan penuh hari Nabi Adam kadintuk wajib aki atasah jika kadintuk tanggal 13 tanggal 14 tanggal 15 nikah pasan Nabi Adam pasan Nabi Adam kadintuk juga esona kaki sareng Gusti Nabi de umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Gusti Allah kadintok menabi bebe kebulan ala bagus. Kadintok kenang sareng Gusti Allah. Kenang kebulan ala bagus kadintok kenang sareng Gusti Allah. Termasuk pasen Nabi Adam. Apa tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 bulan Hijriah. Ini ke hukum sunat ini ke pasan Nabiullah Adam kan itu boleh Gusti Nabi sama orangnya apa setelah tiap bulan maka pasan maka kencur paduh sarang orang ini ke apa sebulan penting khusus tanggal 13 tanggal 14 tanggal 15 ini ke pasan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam kadin jadi umat-umat sebelum mah pentok wajib bagi apa sesuatu Gusti Allah sejak zaman dari Nabiullah Adam ngantos kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus
apa pasal kak dinto ipon tut dari ayat kak dinto juga pelajaran saya nomor telok la'allakum tattaqun supaya abang kapi takwa dari Gusti Allah, supaya abang kapi takut dari Gusti Allah. Tujuan apa supaya takut dari Gusti Allah, supaya takwa dari Gusti Allah. Terus kenapa hubung apa sareng takwa kak dinto menabi apa sakmi pas bisa takwa, padahal takwa kak dinto para dosa pada mulja kak dinto pesen Gusti Allah dari setuju manusia sejak dari zaman Nabi Adam pesen supaya takwa sareng Gusti Allah. Kenapa saya main takwa ngelampai perintah Gusti Allah ajauhi larangan Gusti Allah ini kesehnya main takwa. Setuju manusia sejak zaman Nabi Adam sampai ila yaumil kiamah perintah sareng Gusti Allah supaya takwa. Gusti Allah dalam Al-Qur'an wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Berengko mesen Caipan Gusti Allah dari setuju orang-orang saya beri kita dari umat-umat sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad dari umat Kanjeng Nabi Muhammad anittaqullah supaya takut ada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa ada Gusti Allah. Bertakwa tadi untuk orang saya takwa janji macam-macam sareng Gusti Allah. Janji kebahagiaan, keselamatan, kecemburuan, baik cemburu rezeki, keselamatan, kemuliaan dari dunia atau di akhirat. Menabi orang kak dintok bisa takwa dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa hubungan pasal sareng takwa? Hubungan pasal sareng takwa kak dintok apa? Sebenarnya supaya orang kak dintok takwa maka sekutu itu doaki kak dintok nafsu, sekutu itu doaki kak dintok nafsu kak dintok sedeti pak tumpang setan untuk mudah menusah kak dintok nafsu. Lo bisa orang kak dintok takwa menabi nafsu kak dintok lo tunduk. Nafsu kak dintok kudu tunduk pas nafsu kak dintok detih nafsu mutmainnah. Nafsu kak dintok kan macam-macam. Ibadah nafsu kak dintok nyamai an-nafsu al-ammaratu bisu. An-nafsu al-ammaratu bisu. Sekali disebut Gusti Allah, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratu bisu. Nafsu kak dintok nyamanah al-ammaratu bisu, nafsu ammarah. Napa saya nyamai nafsu ammarah? Nafsu kak dintok tunduk 100% dek setan. Sama sekali kalau aturuk dek Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk anabe. Lo atasan kilo lo atasan empon nang tenan. Kilo kasta bunten lo sosah. Mereka berarti nafsuna al-ammaratu bisu. Beda nafsu kadinto an-nafsu al-lawwamah. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Napa nafsu al-lawwamah kadinto nafsu seki berusaha untuk atur dari Gusti Allah. Cuma maksa lagi. Terus abok kadinto asdina salat tarawih males asdina ejuk aja. Apa asah asdina lu seneng ejuk aja. Salat tahajud asdina males. Ejuk aja tatkala lu nyapok tarawih. Salah aki aduh baben di pada diapa ya. Orang tarawih kabing kok mi panang tenang ka diri ya. Lah nek nafsu seki amabel. Lo tunduk ogo gini ngajak syariat engki berusaha kadinto nyamai an-nafsu al-lawwamah. An-nafsu al-lawwamah wa ma ubarri'u nafsi apa la uqsimu bin nafsil lawwamah dawuh pun Gusti Allah. Lah boleh nafsu kadinto al-mutmainnah nafsu sesek tunduk ngajak syariat nafsu kadinto ampun ajar ampun elate sedemikian rupa. Akhirnya apa?
apa nafsu ni kak ditok tunduk dak syariat nggih atarawi nggih nok males punten malah kenceng dadi kebutuhan ngatamaki Quran kenceng alhamdulillah malah ampun rasa nikmat ya Allah cek nikmat ngatamaki Quran atarawi rasanya cek nikmat kadin tok menabi nafsu ampun kadin sekati kadin tok ampun tunduk dak syariat nyamai an-nafsu al-mutmainnah lah mun orang kadin tok tertakwa ada Gusti Allah nafsu na kudu enak hati supaya nafsu kadin tok paling titik nafsu al-lawamah menabi bisa an-nafsu al-mutmainnah lah untuk mendoaki nafsu kadin tok sulit kecuali kalaben lapar kalaben apasa anak apa yang sekadin kok nek pas kudu apasa dimen para buse pajengolja cerita aki dimen Gusti Allah kadin to abadi akal akal manusia kan to Gusti Allah abadi akal sampuna akal kadin to ampun dadi ebodi sareng Gusti Allah akal kadin to epapun madhep sareng Gusti Allah he akal adil madhep abe akal kak dinto pas toro ocak langsung madhep lek toro ocak akal kak dinto langsung madhep ada sareng Gusti Allah he akal adil ontur abeng engkeun akal kak dinto toro ocak ada sareng Gusti Allah tanya aki he akal man anta wa man ana siapa sebe akal dan siapa singko cepon Gusti Allah pas akal ajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif ya Allah ajunan pangeran abdina ya Allah abdina kebulan ajunan selem ya Allah cepon akal ajunan pangeran abdina kebulan ajunan selem ngaku ni akal cek kebulan Gusti Allah cek Gusti Allah kadin tok pangeran akal ngakone akhirnya apa Gusti Allah tebu da akal he akal ma khalaqtu khalqan a'azza minka engko akal lo akhirnya makhluk selebih mulja itu berhabu lastari Gusti Allah abadi akal Gusti Allah pas abadi nafsu Gusti Allah pas abadi nafsu nafsu na manusia nek hawa nafsu kadin tok sampun nafsu ne kebeci sareng Gusti Allah nafsu kadin tok pas katoy he nafsu akbini madhep de engko de nafsu kadin tok pas no aja pas mengitak nangan he nafsu akbini madhep de engko nafsu kan tok pas mengitak nangan akhirnya sareng Gusti Allah tanyaki he nafsu man anak wa man anti siapa sengkok nafsu dan siapa sebe pas nafsu kak dinto aja jawab napa jawaban nafsu anak anta engkau ede pangeran ini jawaban nafsu engkau ede padahal saatnya Gusti Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya apa nafsu kak dinto sadang Gusti Allah pasti pemasuk isik sudut neraka jahannam 100 tahun isik senafsu neraka jahannam 100 tahun selastari kadin tok pas yang kis nafsu kadin tok sampun yang kis sore Gusti Allah pas tanya aki boleh he nafsu man ana wa man anti he nafsu siapa sengkok dan siapa sebe napa jawab nafsu anta ana sebe engko pakun jawab siksa neraka jahannam 100 tahun jauh pakun nih akhirnya apa pas terus nafsu sareng Gusti Allah pas isabuk neraka lapar 100 tahun sampai sabuk neraka lapar 100 tahun pas yang kisareng Gusti Allah pas tanya lagi he nafsu man anti wa man ana siapa abeng nafsu ben siapa sengkok fa aqarrat bi annaha al-'abdu wa bi annahu ar-rabb pas ngaku ni nafsu kak dinto cek
nafsu kat dintok kebudina Gusti Allah kat dintok pangeran seampun seksa nang neraka kena lapar. Oleh karena kat dintok asaran Gusti Allah monda iya pas napa kat dintok sarang Gusti Allah sedaya kebudina sejak dari Nabi Allah Adam supaya nafsu kat dintok aturah ke Gusti Allah kadang tak pas wajib bagi apa sah mereka awal mula wajib bahasa sekali tak supaya nafsu kadang tak terutak supaya nafsu kadang tak jadi nafsu mutmainnah sehingga orang yang kedua nafsu kadang tak pas jadi orang yang takwa ada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala seampun Gusti Allah kadang tak wajib bagi apa sah anapa mek ki ibadah aki bulan Ramadan mek lo papasa pada sarang Nabi Adam saus sebulan cukup tengah hari umpamanya mek ki ibadah bulan Ramadan sebulan penting napa sebab kak dintok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam debu na Gusti Nabi debu na Kanjeng Nabi nahnu al-akhirun al-awwalun as-sabiquna yaumal qiyamah. Debu Gusti Kanjeng Nabi engkau umat Muhammad riyah terakhir keluar dari dunia. Umat Kanjeng Nabi Muhammad kan kena terakhir keluar dari dunia. Ketempung umat-umat sebelum mereka tok masuk terakhir. Al-awwaluna tapi pagi bukan pertama masuk surga. As-sabiqun bukan nyalip umat-umat sebelumnya. Yaumal qiyamah hari kiamat semasuk surga pertama umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi masuk surga kadin tok kan kencer ko tubennya. Masa tak kencer titik masuk surga dah ada tonggolan dengan kan lo pantes. Oleh karena kadin tok sareng Gusti Allah supaya umat Nabi Muhammad seumur pendek kadin tok bisa nyapok dok kencur umat-umat sebelumnya pun sareng Gusti Allah banyak dari ibadah umat Kanjeng Nabi Muhammad kadin tok kencur 4 lipat lagi di antaranya sholat berjemaah sholat duhur berjemaah sekalian kencur lebih rajah itu pun asolat jemaah itu pun asolat ketibi itu lekor kali asolat duhur panjenengan berjemaah sekalian kencur berokana lebih rajah itu pun asolat ketibi itu lekor kali niki ikatrol umat Kanjeng Nabi Muhammad ikatrol sareng Gusti Allah supaya kencur banyak sehingga apa layak untuk masuk surga ada nyalek umat sebelum pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun dalam bulan Ramadan Gusti Allah apa di bulan Ramadan kak dinto. Tujuan apa? Gusti Allah kak dinto terus ngobrol kencur. Ngobrol 4 lipat epon kencur. Gusti Allah ngobrol barokah. Ngobrol keteriman doa. Ngobrol sepuro dosa. Sehingga apa? Gusti Allah akhiri bulan Ramadan. Setuju nang dalam bulan Ramadan kali itu Gusti Allah lebih lipat lagi boleh kencurin kali itu ini beral. Sehingga apa? Para ulama adabu bahwa bulan Ramadan kali itu merupakan syahrun la yu'adiluhu siwahu minal awqat. Bulan sepada gendinya itu pun bulan-bulan selain. Sobong gendinya. Nabi panjenengan gelek salat Jumat pasti panjenengan mireng hada syahrul barakat bulan Ramadan kali tok bulan barokah hada syahru apa ijabatit da'awat hada syahru mudha'afatin hasanat hada syahru iqalatin asyarat hada syahru i'taqi riqab
hadza syahrun la yu'adiluhu siwahu minal awqat. Bulan Ramadan kali untuk nyamai bulan seberokah. Kenapa nyamai bulan seberokah? Sebab nang bulan Ramadan kali untuk Gusti Allah ngebral barokah. Barokah itu kaya beral untuk orang yang madhep dak Gusti Allah Subhanahu. Saking dari barokah sampai dunia lisenah orang seatasah lebih rok omong ku Gusti Allah etempeng behu dan minyak ni misik la khulufu famis shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Sebelum Gusti lebih behu lisenah orang seatasah lebih rok om etempeng behu dan minyak misik. Tapi mereka mongku Gusti Allah siap pada mongku pada manusia kepengennya engki pas ngatoi kancan ya dulu motor misik dak kan kebelan kan gak dintok segala macam engki bener misik gak dintok mentun engki sahul barokah saking dari barokah padahal minyak misik gak dintok ya Allah paling ro minyak mana bilok kalib 100 mili nah harganya 4 juta mereka asli dari nekedeng. Mau Nabi sebanyak kali untuk berdemi si pancenan ngobeng kedua ibu semili untuk palsu kan bisa. Engki sik misikan, engki misik kinten. Mau Nabi misik asli kali untuk argenah menabi lo kali 4 juta. Nih kena pemesen kali itu. Lo langsung berdua. Luar biasa minyak misik beli senoring seapa saking dari barokah lah lebih rokom etebeng minyak misik saking dari rajin barokah. Masya Allah engki saking dari rajin barokah bulan Ramadan engki. Tapi walaupun barokah engki akati kena bulan Ramadan sehingga berbagi nafsunya jadi nafsunya mainna semakinnya berkacung beda bulan Ramadan kayak nafsunya jadi kuat bulan Ramadan tapi nafsunya jadi ganas nafsunya apa yang sekadin toh kalau bukan macam-macam engki. Masya Allah hadza syahru ijabati da'awat. Bulan Ramadan kadin toh sebut para ulama bulan sedua kadin tok kembang mustajab. Menabi nang lain Ramadan panjenengan terus ada yang tok se mustajab kadin tok ki nampu nunggu seperti malam terakhir lastarina sonat utawa tepak ojen lo banyak betul mustajab kadin tok selain Ramadan. Menabi nang dalam bulan Ramadan betul mustajab kali tok di dunia orang seapasa sehari penting betul mereka mustajab untuk doa kita boleh Gusti Kanjeng Nabi nama salah satu la turaddu da'watuhum bagi orang telok dua nelok bekal itu laksaran Gusti Allah bagi orang telok dua nelok bekal itu laksaran Gusti Allah. Si pertama as-shaim hatta yuftirah orang seatas sampai abukah. Jadi panjenengan menabi bulan Ramadan nak banyak nyukun dak Gusti Allah. Nak banyak nyukun yang siang mereka termasuk betul mustajab untuk doa untuk orang seatas kadang. Jadi lebih making betul seperti malam terakhir boleh. Sehari penting kadang tok betul mustajab untuk doa. Napa boleh betul abukah. Masya Allah. Panjenengan abukah doa kadang tok ketang mustajab. Kenapa? Berdua dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan ma turadduh. Tabun Gusti lebih orang siapa satat kala abukah berdoa selok bekal itolak doa kadang tok sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadang tok. Jadi nang dalam bulan Ramadan kadang tok termasuk betul luar biasa mustajab. Panjenengan gunakake menabi nang dae bulan Ramadan kalau sangat hilak ku panjenengan doa
Iki bener betul mustajab, tergantung orang yang BTV apa kan ini. Iki mengabi sepertelok malam terakhir, labu ngelangi edar darah Gusti Allah. Panjenengan doa nih kelik kita mustajab. Tapi kan sepertelok malam terakhir panjenengan ki ngebu. Nang dalam bulan Ramadan sehari penting kendok bertemu mustajab untuk orang siapa si ada buka dintok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedereng telok salah satu la turaddu da'watuhum bedereng telok dua telok bakal etolak sareng Gusti Allah as-shaim hatta yuftira ring siapa sampai abuka dari sahur sampai abu wal imamul adil berpresiden si adil tak dapat jadi presiden berkudu adil kalau adil kan tak kok mustajab jadi presiden adalah sulit tak dinto wa da'watul mazlum dua orang sekani aja termasuk dua orang siapa so kak dinto mustajab gempang mustajab kak dinto hadza syahru mudha'afatil hasanat. Kemudian para ulama bulan Ramadan bulan sekoncoran dan bulan kadinto lipat-lipataki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Sitong kebagusan lipataki 1000 sareng Gusti Allah. Ki panjenengan ngatamaki Quran nang bulan Ramadan hatam sekalian kenjereh padeh sareng ngatamaki 1000 kan kali mantai gimana bila gunaki panjenengan asedekah 1000 rupiah nang bulan Ramadan kejereh pada di asedekah sejuta 1000 kali lipat 1000 Masya Allah wal faridatu ta'dilu sab'ina faridatan liman taqabbala minhu maulah manabi amal fardu lipataki 70 kali manabi kebagusan selain lipataki 1000 kali luar biasa Masya Allah tambah ada budi tambah maju kencur tambah ada budi kak dino cuma kenyataan terawih biasanya saja maju tambah ada budi kak dino orang uning manabi kento napa jangan maju napa jangan Masya Allah padahal saja ndak budi kak dino kencur saja maju saja tak sadar Gusti Allah Subhanahu wa taala. Napa boleh pas mangkin masuk 10 terakhir. Masuk 10 terakhir tanggal selekor terakhir kali kok saja non. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manabi masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan kali kok Kanjeng Nabi ibadah semalam penting. Ahyal laila kullu, ahyal laila inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-'ashr ahya al-laila semalam benteng ibadah Gusti Nabi wa aiqadhu ahlah keluargana etangi sareng Kanjeng Nabi keluargana Kanjeng Nabi Masya Allah wa shadda mi'zarah sarung sareng Kanjeng Nabi sing-sing kanggo ibadah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kak Dinto di samping Kak Dinto mau 10 malam terakhir bulan Ramadan udah situ malam senyamai malam Lailatul Qadar Masya Allah malam Lailatul Qadar sewa ibadah malam Kak Dinto kencerah pada sarang ibadah 1000 bulan dengan ibadah yang malam Lailatul Qadar insyaallah nih kan mungkin perkiraan terbesar malam petolekor malam petolekor otabah malam segeme sebab mulanya pasal Kak Dinto dari areh Selasa sehingga Lailatul Qadar pun diperkirakan paling semak Kak Dinto malam petolekor ini malam Lailatul Qadar Kak Dinto ibadah semalam pada sarang ibadah 1000 bulan kali tahu kenapa sekitar belum polo telok tahun lebih 4 bulan panjenengan ibadah semalam benteng pada sarang ibadah belum polo telok tahun lebih 4 bulan
Masya Allah. Angapa betul Lailatul Qadar? Kanjeng Nabi kadang tok saya pada umat kadang tok terus tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok Kanjeng Nabi ni siap nang Bani Israel kadang tok beda orang seneng-teng pedang orang kadang tok neng-teng pedang berjuang perang untuk menegakkan agama Gusti Allah itu 1000 bulan. Lalu Kanjeng Nabi, ya Allah, ja'alta ummati aksarul umami a'maron, ya Allah, umat abdi sareng ajunan ibadati umat si paling pendek umur, ya Allah. Umat Kanjeng Nabi kan tak pendek umur. Sepitek tahun lesepo kadang lahir sareng umat sedimen sebelum Nabi Adam kadang tok umur 1000 tahun. Nabi Adam kan tok 1000. Nabi Idris kadang tok belum atus sebitek 5 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Tapi mung sebitek tahun kati Basiri, kati Al-Mukarram, ke Samsuddin ni kamun esada ada umat Nabi Nuh kahana kan. Ki berapa umur dia jauh? Ketong ada kahana. Engki sampai ada umat Kanjeng Nabi Muhammad tu paling sepuh kan. Lekek sepuh 100 tahun kemudian kiamat ini ekor umat Nabi Nuh. Ya Allah. Kanjeng Nabi matur Gusti Allah, ya Allah, ja'alta ummati aksarul umami a'maron, ajunan beteti umat abdi ya Allah paling pendek umat umur ya Allah, wa aqullahu a'malan paling titi amalah umat Kanjeng Nabi Muhammad paling titi amal orang nek kene Nabi Adam kadang tok tengkinah sebitek zero sebitek lengan sekitar 30 meter. Coba tingkat senapa nih? Tengok kini Allah Adam waktu ibu itu dah. Waktu ibu itu dah. Nabi Allah Adam. Tapi kita pun tengki serasi marabu. Kita ni pas kini kati tenggulan pas tengki. Tolong betul. Apa dah angin repot. Aceh lagi biasa je. Iki serasi tak dengan kira aja. Ancang betul aja. Coba ya lagi dia karena dia apa ya? Telah betul meter dekina. Tadi ada bayang. Tadi sering pancen kan ada. Punten serasi. Kira aja betul seraja. Setelah itu raja kan. Umat Kanjeng Nabi Muhammad selalu dengan kene umur dia pendeknya semua juga itu kan. Terkata orang kopi ya Allah. Akhirnya apa? Saking dari cinta Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya sareng Gusti Allah pas paringi Lailatul Qadar. Paringi Lailatul Qadar.